The current force in Afghanistan Zabul has shot down an Iranian drone. Afghanistan. The current forces in Afghanistan Zabul has shot down an Iranian drone. Afghanistan. The current forces in Afghanistan Zabul has shot down an Iranian drone. यारान हुआ तराया रावल वेदा बापना जरा परिवार वाली काले उसने पिलंदारी सेवा को आटो ना वाक आशो भी खिगाट ना दा दा या चारख दा वा वी के वزاري تو کوه چې څه په دار وزاري هي ستې معاینه وکړه